Ang una nga Konsilyo Vaticano gisugdan gyud na sa 1945 nahuman sa 1965 20 gyud na katuig Dogmatic Council gyud na nya sa ilang dokumento nga the Canon and Decrees of the Council of Trent mabasa gyud sa Session 7 Canon 13 nga ang rights sa misa gi-receive gi-approve gyud sa Catholic Church nga dili na gyud pwede mausab, wala gyud makausab bisag kinsa. Kung usbon gani manatima mahalabay ka sa simbahan. Unya nasa great liturgies nga duha ka buok sila si Monsignor Louis Boyer ug si Monsignor Klaus Gamber gi-state gyud na nila nga ningon gyud nga no liturgy worthy of the name today in the Catholic Church. Ang misa kuno karon wala kuno bili, dili na kuno bililhon. Sinan ka na great liturgies na ang nagsulti ana. Unya ang usa ka great liturgist si Monsignor Klaus Gamber ningon gyud siya nga new liturgy form did not provide with bread but with stone. Ang karon kunong bag-ong misa wala na kuno mo provide og pan, bato na kuno. Yan hinumdum ko nga gitintal si Kristo siyawa nga gikupta niya ang bato nga mo'y gipahimo niyang pan. Nga giingna si Kristo nga buhatan niya ang bato ug pan. Unya ako dili jud ko mo interpret ani mga putuluan sa banya, dili sa jud ko musulti nga walay mga dokumento. Nya kini nihatag jud panahon sa akong kuglingon nga ang misa karon wala na mo provide sa lawas ug dugo ni Kristo. Nga ang kanang pan wala na mahimong lawas ug dugo ni Kristo. Nahimo na siyang bato. Nga kanang gipangalawat karon sa mga tao, bato na kanang gikuptan sa yawa. Mao na maigsuon kung magpadayon gud ta ang misaha dili gud ta makaabot ngadto sa gingharian sa langit. Kay naay mabasa sa Proving the Truth of Our Catholic Faith sa Appendix 5. Nya kani bang Appendix 5 nakadebate ko ani batan-on nga historian nga napabor sa binag-o nga paggamit og Appendix 5 ni atras gud siya, ayaw lang nang dokumento ha, ni ana gud siya. Mao na kining Appendix 5 nga ang heading diri mao ni giingon nila nga divine authority to teach. Mao ni ang nagagikan jud sa magisterium nga nagaingon, for the fathers of the Fourth Council of Constantinople AD 869, the first condition of salvation is natin prima salus est to keep the norm of the true faith. Mo na importante gina maigsuon nga naa kita sa true faith. Para sa Japan nga bisag wan ay mga pare nagpadayon sila sa gihapon silang pagtuong Katoliko. Kay kanang true dili gina pwede usbon, tibuok gina siya. Way sagol, way sambog, di mo simang. Mo na atong kapangkamutan nga dili ta mo simang nga mosunod ta aning bag-oron nga misa. Klaro gyud na nga imbalido ang bagong misa.